बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यारे दोस्तों, आज के दिन ये चार दुआएं सुन लो। आपके रिस्क में तूफानी खैरो बरकत होगी। आपकी रिस्क की तंगी का जड़ से खात्मा होगा। अल्लाह आपको इतना रिस्क अता करेगा कि आप लोगों में तकसीम करते फिरेंगे। आपका घर रिस्क से भर जाएगा। जहाँ नजर दौड़ाओगे रिस्क ही रिस्क नजर आएगा और अल्लाह आप पर अपनी रहमत की बारिश बरसाएगा। प्यारे दोस्तों, आप खुद भी इन दुआओं को सुने और अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करें। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम। या हय्यु या क़य्यूम बिइज़्ज़तिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिइज़्ज़तिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिइज़्ज़तिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिअज़्मतिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिअज़्मतिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिअज़्मतिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिकरामतिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिकरामतिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिकरामतिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिक़ुद्रतिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिक़ुद्रतिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिक़ुद्रतिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिफ़ज़लिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिफ़ज़लिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिफ़ज़लिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिनुस्रतिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिनुस्रतिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिनुस्रतिक अस्तगीथ। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम। या हय्यु या क़य्यूम बिइज़्ज़तिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिइज़्ज़तिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिइज़्ज़तिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिअज़्मतिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिअज़्मतिक अस्तगीथ।
حي يا قيوم بعظمتك أستغيث. يا حي يا قيوم بكرامتك أستغيث. يا حي يا قيوم بكرامتك أستغيث. يا حي يا قيوم بكرامتك أستغيث. يا حي يا قيوم بقدرتك أستغيث. يا حي يا قيوم بقدرتك أستغيث. يا حي يا قيوم بقدرتك أستغيث. يا حي يا قيوم بفضلك أستغيث. يا حي يا قيوم بفضلك أستغيث. يا حي يا قيوم بفضلك أستغيث. يا حي يا قيوم بنصرتك أستغيث. يا حي يا قيوم بنصرتك أستغيث. يا حي يا قيوم بنصرتك أستغيث. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم بعزتك أستغيث. يا حي يا قيوم بعزتك أستغيث. يا حي يا قيوم بعزتك أستغيث. يا حي يا قيوم بعظمتك أستغيث. يا حي يا قيوم بعظمتك أستغيث. يا حي يا قيوم بعظمتك أستغيث. يا حي يا قيوم بكرامتك أستغيث. يا حي يا قيوم بكرامتك أستغيث. يا حي يا قيوم بكرامتك أستغيث. يا حي يا قيوم بقدرتك أستغيث. يا حي يا قيوم بقدرتك أستغيث. يا حي يا قيوم بقدرتك أستغيث. يا حي يا قيوم بفضلك أستغيث. يا حي يا قيوم بفضلك أستغيث. يا حي يا قيوم بفضلك أستغيث. يا حي يا قيوم بنصرتك أستغيث. يا حي يا قيوم بنصرتك أستغيث. يا حي يا قيوم بنصرتك أستغيث.
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.